गुड मॉर्निंग स्टूडेंट समस्त क्वेश्चन मो वॉइस क्लियर अच्छे एवरीथिंग इज क्लियर नो इशू। तो क्लास को स्टार्ट करियो वेरी गुड मॉर्निंग। ओके थैंक यू। चल देखो मु ऑलरेडी तुमको दुईटी टॉपिक ऊपर डिस्कशन करथिली। गोटे थिला तुमनकर प्रॉफिट लॉस आ गोटे थिला तुमनकर टाइम एंड वर्क आ गोटे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को डिस्कशन करथिली। ओके तो टाइम एंड वर्क रो मु गोटे लास्ट क्लास टा रखी जोटा कि क्वेश्चन टा मु 50 पाखापाखि क्वेश्चन हो सारा पर तुमको सेटा देदेवी जोटा कि दुईटी क्लास सरी। ये दुईटी क्लास पीडीएफ और वीडियो भी अपलोड हो नथिला जोटा कि आज मुझे चेक करूँ जोटा कि आज आफ्टरनून भितर समस्त वीडियो और पीडीएफ अपलोड हो। तो आज आम गोटे नुआ टॉपिक को स्टार्ट करवा। आज टॉपिक हूँ परसेंटेज। देख परसेंटेज कहीं तुम इंपोर्टाट रोचे। देख जमती गोटे फैमिली रे हेड होचन किसे आम बापा ठीक से ही मैथ रो किंग कहले क्या बुझिबा ना तुमको परसेंटेज को बुझिबा। जदि गोटे पिलार परसेंटेज क्लियर अच्छे जदि गोटे पिलार परसेंटेज क्लियर अच्छे आडिशनल बहुत सारा सब्जेक्ट रोचे से जहाँ को से सहज क्लियर कर पारिबो। जेमती प्रॉफिट लॉस जेमती डीआई जहाँ को हमें डाटा इंटरप्रिटेशन कहूचे इवन तुम मनकर सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज एप्लिकेशन रोचे कहीं ऑलरेडी तुमको उसका पढ़े तुम ऑलरेडी जानी। तो आज आम पूरा बेसिक टाक आज डिस्कसन करवा। आज कौन सी क्वेश्चन को तुमको मुझे देवी। आज हूँ क्लास वन। आज हम डिस्कसन करवा एक्चुअली परसेंटेज कौन। बहुत सारा पिलांकर डाउट जिते पढ़ले भी डाउट रोचे। मुझे ट्राए करी आज गोटे नुआ वे तुमको पढ़ाई आउ गोटे आज क्लास रे कहीं किसी लिखबन मोर गोटे रिक्वेस्ट कहीं बहुत सारा पिला बहुत थर पढ़िया सत्वे भी से माइंड रहुनी। तो मोर कहया कथा आज मोबाइल को आगे रखियो खाली बुझियो जे कौन कहूँ अति नेसेसरी अच्छी जदि लिखियो ता अर्थ नुहे मु जहाँ लिखुଛି तुम से लिखियो। तो मन रख परसेंटेज रो मु बेसिक क्लास बा एडवांस क्लास मिसेकी तीनोटी भी क्लास नेबी जोटा कि आज हूँ फास्ट क्लास। ओके समस्त रेडी अच्छो। ओके थैंक यू। चल देखो समस्ते हेडिंग दियो परसेंटेज समस्ते हेडिंग दियो परसेंटेज। मोर कहबार कथा स्टूडेंट आज आम परसेंटेज भितर को ଯିବା जे एक्चुअली परसेंटेज कौन परसेंटेज केमती हुए परसेंटेज एक्चुअली स्ट्रक्चर केमतिया। आज परसेंटेज स्केलेटल स्ट्रक्चर को आज मैं पढ़ा परसेंटेज स्केलेटल स्ट्रक्चर को पढ़ियो। जेमती गोटे ह्यूमन जेमती गोटे ह्यूमन स्केलेटल स्ट्रक्चर ई तरह होची हेड रोची हैंड रोची लेग रोची स्पाइनल कॉर्ड रोची तुम जहाँ सब बॉडी रो पार्ट रोची जहाँ को स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी कहूचे सेमती परसेंटेज गोटे स्केलेटल सिस्टम अच्छी। जब स्केलेटल सिस्टम को हम बुझीपर देन आमको इजी हो समस्त जिनिस को कैलकुलेशन करने। अच्छा परसेंटेज माने कौन फास्ट परसेंटेज अर्थ हूँ 100। आम जहाँ भी किसी कैलकुलेशन करवा 100 को बेस कर अर्थ ये आम बेस मूल्य हूँ 100 कहीं परसेंटेज जगह आम 100 देते जे 100 टा हूँ गोटे एमती एक नंबर जोटा कि कैलकुलेशन करने बहुत इजी हुए। तो से परसेंटेज मीनिंग को आज होल बेस हिसाब से 100 नहीं थे। देख मुझे 5% कथा कहूँ बहुत सारा पिला एमती लिखती 5/100 जार मूल्य हूँ 1/20 এই হিসাবে মনে রখুনি। মোর কহিয়া কথা আমি ফর্মুলা ওয়ে যাবানি परसेंटेज মু এবে বি কହୁছি ম্যাথ তুমକୁ পড়াইলানি। দেখ তিনোটি চ্যাপ্ଟর পড়াই সারিলানি সিম্পল ইন্টারেस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस आउ तुमको टाइम एंड वर्क सिंगल तुमको फॉर्मूला कहनी कहीं मु निजे भी फॉर्मूला जानी ठीक से ही परसेंटेज आम आपको घोषिया कहीं एसବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା କାହିଁକି ସିମ୍ପଲ କନସେପ୍ଟ परसेंटेज अर्थ हूँ 100 ମାନେ 100 को बेस କରି ଆମେ କାଲକୁଲେସନ କରିବା 5% ମାନେ 5/100 ଯଦି ଜଣେ କହୁଛି 20% ମୁଁ ପିଲା ପୁରା ଘୋଷି ଦେଇଥିବେ 20% ମାନେ 20/100 ତାକୁ ସର୍ଟକଟ ରେ ଲଖିଥିବେ କେମିତି 1/5 20% ମାନେ 1/5 ତ ଏମିତି ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଘୋଷା ଆଗେ ଥିବ ସେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
तो आमको खाली एति जिनिस मन रखियार अच्छे परसेंटेजटा सब कैलकुलेशन होता है क्या ऊपर ना 100 ऊपर कैलकुलेशन थाए सपोज मुझे लिखिली तुमको 10% पिला कहे 1/10 तो 10% कहू कहू से कहे 1/10 कहीं मन रखिए सेमती 1/10 10% अर्थ 10/100 सिंपल वे गलो 1/10 ये तो मो कैलकुलेशन मो सहज हो जाऊँगी तो हमको कौन फर्मुला हिसाब से मन रखिया ना तो परसेंटेज सब 100 को बेस कर कैलकुलेशन कर जाए ये हूँ प्रथम कनसेप्ट स्केलेटल सिस्टम प्रथम पाँच जमती कौन सक्सेस पाइबा हेले पाँच पर पाँच बा स्टेप बाय स्टेप जावाक पड़ता है ठीक से भाई परसेंटेज से भाई जिनस आ वन्स गोटे पिलार परसेंटेज हो गला माने पूरा डीपली मुझे ग्यारंटी देदेवी मैथ 50% होगा अर्थ परसेंटेज केवल कनसेप्ट हूँ 50% आ बाकी मैथ हूँ 50% जदि परसेंटेज क्लियर बाकी चैप्टर भी पूरा बाय बाय उड़ी जेन कहते सुर कहला भाया माड़ी चलो ठीक से भाई परसेंटेज होगा तो माड़ी चलो 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 एवं जी नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट हूँ जे आम 100 क्या धरी था जो मन रखु पिले जो मुझे तुमको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ई थी गोटे थी कॉस्ट प्राइस गोटे थी सेलिंग प्राइस मुझे सब तुमको कौन कही कॉस्ट प्राइस को 100 धर कहीं ना सी हूँ मो बेस सी हूँ मो बेस ठीक से भाई आम परसेंटेज क्या कहवा कौन सी जिनसर बेस प्राइस सपोज तुम जाइछ दुकान को गोटे मोबाइल दाम हूँ 12,000 ताहले ये तुम के परसेंटेज 100% जहाँ भी से डिस्काउंट दब जहाँ भी किसी कर आरी ऊपर कर तार तो बेस प्राइस सब 100 दत सपोज मु कहली तुम जो ओएस ऑफिसर हो बेसिक सैलरी सब मिसिक अप्रोक्सीमेटली 60,000 पाखापी पाइब ताहले ये तुम मानक केते परसेंटेज आखि बुझी कह ये हूँ मो 100% ये मो 100% सपोज तुम गाँव में रोच तुम गाँव में केत लोक अच्छा ना 540 जन लोक अच्छा पीपुल जहाँ लोक बोली कौच ताहले जो 540 लोक आम केते परसेंटेज 100% तार तो 100% कहले आम क्या बुझा कौन सी जिनसर बेस प्राइस हो कि कौन सी जिनसर एक्चुअल प्राइस हो सर्टकट मन रख बेस प्राइस एक्चुअल प्राइस ओरिजिनल प्राइस रियल प्राइस एगुड़ा सब आम 100 बिल धर एक्चुअल प्राइस माने कौन सपोज तुम्हें गोटे जिनिस को 100 टका दे कि 200 टका दे कि एक्चुअल प्राइस ओरिजिनल प्राइस रियल प्राइस बा कौन सी जिनिस रियल भैल्यू तुम ओरिजिनल भैल्यू बोली कहीपर रियल भैल्यू बोली कहीपर सपोज आम गाँव में 400 लोक अच्छा दैट इज द रियल भैल्यू ऑफ आवर पीपल ऑफ आवर विलेज तार तो ये समस्त जिनिस को आम 100 बेले धरवा ये समस्त जिनिस को आम 100 बेले धरवा बुझा पड़ा समस्त आम 100 क्या नवा आम 100 क्या नवा अच्छा जे सपोज शुभस्मिता हाँ शुभस्मिता पाखे बर्तमान आंब सीजन चलती शुभस्मिता पाखे 40टा आंब अच्छी तार तो से आंब जो 40टा पाखे अच्छी सी केते परसेंटेज से केते परसेंटेज शुभस्मिता पाखे जो 40टी आंब अच्छी से केते परसेंटेज 100% तार तो आम माइंड रे से जिन चलिया दरकार किसी भी जिन रोचे से मो 100% किसी भी जिन रोचे से मो 100% पूरा क्लियर नो झिलिमिली पूरा क्लियर कट चलिए ये थिला द्वितीय कॉन्सेप्ट एबे जिबा तृतीय कॉन्सेप्ट एबे जिबा तृतीय कॉन्सेप्ट देखो मु तुमको केमती कहूचे आको मन रखियो प्रथमे तुम कौन करो क्लास करो आउ थे वीडियो को देखिए कारण मुझे क्लास टाक यूट्यूब रे प्रायतः मुझे छाड़ दूची यूट्यूब रे टिके जल्दी जेहेतु आग छड़ा होची तो तुम ए क्लास टाक जल्दी आउ थे देखि नोट बने दो सेकंड टाइम नोट बनेओ हेले कोन हो देखियो तुम केते इंप्रूवमेंट हो प्रथमे क्लास लाइव क्लास रे सुनिबो रेकॉर्डेड क्लास रे नोट बनेओ देखियो तुम जो इंप्रूवमेंट रो परसेंटेज 100% बढ़ी जी ओके चल थर्ड पॉइंट कौन जिनसटा कौन जिनसटा 100% सब उभय था कौन जिनसटा 100% उभय था आइदर से प्लस हम आइदर से माइनस हम भैल्यूटा आइदर प्लस कि माइनस सपोज मु गोटे जिनिसर दाम हूँ 1,000 टंका मुझे प्रॉफिट रे बिकिबी बा मुझे माने कौन अधिक बिकिबी तो प्लस हम बट ताको मु डिस्काउंट दे बिकिबी तो माइनस हम सपोज सपोज अर्पिता
ର ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସପୋଜ ସେ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ହେଇଗଲା, ତାର ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ ହଉଛି 60,000। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର କଣ ହେଲା, ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଲା। କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଲା, ନା 10% ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଲା। କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଲା, 10% ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଲା। ତାର ଅର୍ଥ ଅର୍ପିତାର ସାଲାରୀ ହେଲା କେତେ, ତା ତ ଯୋଉ 60,000 ଟା ଅର୍ପିତା ପାଇଁ ହଉଛି 100%। ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା 10%, ହେଲେ ଅର୍ପିତାର ସାଲାରୀ ହେଲା 110। ଆଜି ପରସେଣ୍ଟେଜ ହିସାବରେ ମୋ ପାଇଁ ହେଇଗଲା ସେ 110। ଆଜି ପରସେଣ୍ଟେଜ ହିସାବରେ ମୋ ପାଇଁ ହେଇଗଲା 110। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବି, ଭ୍ୟାଲୁ ହିସାବରେ ମତେ କାହାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି, 100 ର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି। ତ ମୁଁ ଟିକେ କାହାର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବି, 110 ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବି, କାରଣ ଅର୍ପିତାର ଯୋଉ ଦରମାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି 110। ତେଣୁ କାଲକୁଲେସନ କରିବି କେମିତି, ତା ଅର୍ଥ 110 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 100 ଇଣ୍ଟୁ 60,000। ବୁଝା ପଇଲ? କାରଣ ମତେ 110 ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। 110 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 100 ଇଣ୍ଟୁ ମାନେ 60,000। ବୁଝା ପଇଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର? नो इश्यू? ବୁଝିବ? ଇଏ ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଥାର୍ଡ କନସେପ୍ଟ। ଏବେ ମୁଁ ଫୋର୍ଥ କନସେପ୍ଟକୁ ଯାଉଛି। ଫୋର୍ଥ କନସେପ୍ଟରେ ମୁଁ ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥ୍ରୁରେ ଯିବି। ଫୋର୍ଥ କନସେପ୍ଟରେ ମୁଁ ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥ୍ରୁରେ ଯିବି। ଯେମିତି ଦେଖ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥ୍ରୁରେ ଯିବି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1 ଦେଖ। ଏବେ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥ୍ରୁରେ ତମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ଯିବି। ଓକେ, ସପୋଜ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ପପୁଲେସନ ଅଛି କେତେ, 400 ପପୁଲେସନ ଅଛନ୍ତି ବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗାଁର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 400। କୋଉ ବର୍ଷ, ନା 2024ରେ। 2024, 2025ରେ ପପୁଲେସନ ଇନକ୍ରିଜେସ୍ ବା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା, ଇନକ୍ରିଜ ହେଲା। କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ, ନା 10% ବଢିଲା। 10% ବଢିଲା। ଏବେ ମୁଁ क्वेश्चन କହିଲି, व्हाट इज द पॉपुलेशन, व्हाट इज द पॉपुलेशन इन द ईयर ऑफ 2025? आंसर दियो। व्हाट इज द पॉपुलेशन इन द ईयर ऑफ 2025? 2025 ରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କଣ କହିବା ଆନ୍ସର, ଯେ 2024ରେ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ କେତେ, ନା 400 ଲୋକ। ତାହେଲେ ଇଏ ମୋ ପାଇଁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ, 100%। 2025ରେ ପପୁଲେସନ ବଢିଲା 10%, ତାର ତ ହେଇଗଲା କେତେ, ନା 110 ହେଲା। 110 ହେଲା। ତା ଅର୍ଥ ତା ଅର୍ଥ ମୁଁ ଏଠି କାହାର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବି, 110 ର। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହୁଛି ମନେ ରଖ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହୁଛି ମନେ ରଖ। ବକ୍ସ ଦେଇ ଲେଖିବ, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ, ଯାହା ବାହାର କରାଯିବ ସେ ରହିବ ଉପରେ। ଯାହା ବାହାରିବ ସେ ରହିବ ଉପରେ, ଯାହା ଦେଇଥିବ ସେ ରହିବ ତଳେ, ଇଣ୍ଟୁ ଭ୍ୟାଲୁ। ତାର ତ ଆକୁ ଫର୍ମୁଲା ହିସାବରେ ନିଅନି, କନସେପ୍ଟ ହିସାବରେ ନିଅ। ତାର ତ 149 ହବ କେମିତି, କେମିତି କାଲକୁଲେସନ କର। ଦେଖ, 110 ର ଭ୍ୟାଲୁ ମତେ ଦରକାର, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି କଣ ଲେଖିବି, ଉପରେ ରଖିଲି 110, 100 ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଛି, ତଳେ ରଖିଲି 100 ଇଣ୍ଟୁ 400 ଇଣ୍ଟୁ 400। ଦିଟା ଶୂନ ଦିଟା ଶୂନ, ଆନ୍ସର ହଉଛି 440। ଏ ଛୋଟିଆ କନସେପ୍ଟଟା ତମକୁ ମ୍ୟାଥ ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେପରେ ଦେଖାଯିବ। ଏ ଛୋଟ କନସେପ୍ଟଟା ତମ ମ୍ୟାଥ ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେପ ଦେଖାଦିଏ। ଆକୁ ଯଦି ତମେ ବୁଝିପାଇଲ, ଜାଣନ୍ତୁ ତମେ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ଚଢିଗଲ, ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ଚଢିଗଲ। ଦେଖ, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1ରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦଉଛି। ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1ରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦଉଛି। ସପୋଜ ନରେଶର ଓଏସ୍ ଅଫିସର ହେଇଯାଇଛି, ତାର ମନ୍ଥଲି ସାଲାରୀ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 50,000 ଟଙ୍କା। ड्यू टू द बैड एक्टिविटी, तार कौन एक्टिविटी पाई तार 10% सैलरी डिक्रीज कराला। कौन तार एक्टिविटी पाई 10% सैलरी कौन होला, डिक्रीज कराला, डिक्रीज कराला। व्हाट इज द न्यू सैलरी ऑफ किस ना, नरेश नुआ सैलरी केते? नरेश वर्तमान पाई 50,000 पाउछि, कौन तार एक्टिविटी सकासे 10% डिक्रीज कराला। तातो नरेश रे वैल्यू थिला केते, 100%। डिक्रीज कराला, माइनस करा जिवो, 10% डिक्रीज कराला, 90% वैल्यू वाला। तार मते 90 वैल्यू बाहर कर अछि, 90 बाय 100 इनटू 50%। तो ये आंसर केते आसला, 45 के 45 लाख। आई होप नो झिलीमिली, पूरा क्लियर कट।
କହିଛି ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ପୁରା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବନେଇବା। ଆଜି ଆମେ ନିୟମ ଖୋଳିବା, କାଲି ଆମେ ନିୟମ ଖୋଳିବା, ପର ଷ୍ଟେପଟା ଯାହା ଅଛି ସେୟା କରିବା। ଓକେ, ଆଜି ଆମର ନିୟମ ଖୋଳା ଚାଲିଛି। ଓକେ, ଚାଲେ ଦେଖ, ଏଇଠି ମୁଁ ଯିବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 କୁ। ଦେଖ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1 କ୍ଲିୟର। ଏବେ ଯିବା କନସେପ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2। କନସେପ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମକୁ ତମ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି। ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯାଉନଥିଲି, କାହିଁକି ନା ତମ ଯଦି ମୁଁ ନିୟ ନ ଖୋଳିକିରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କରିକିରି ଏକା ଛାତ ପକେଇଦେବି, ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ତମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ହିସାବରେ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ନଉଛି। ଓକେ, ମୁଁ କଣ କହିଲି ଯେ ସପୋଜ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ମନ୍ଥଲି ସାଲାରୀ ହଉଛି କେତେ ନା 20,000 ଟଙ୍କା। ତ ଇଏ ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିନି, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଚାକିରି କରିଛି। ତ ତା ଦରମା ହଉଛି 20,000 ଟଙ୍କା। କୋଉ ବର୍ଷ ନା 2024। 2024 2025ରେ ତା ସାଲାରୀ ବଢିଲା 10%। ତାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଲା, ସାଲାରୀ ବଢିଲା 10%। 2026ରେ ମଧ୍ୟ ତା ସାଲାରୀ ଏଗେନ୍ 10% ବଢିଲା, ଏଗେନ୍ 10% ବଢିଲା। ମତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ପଚାରିଲି, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ସାଲାରୀ ଅଫ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଫ୍ଟର 2 ଇୟର? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ସାଲାରୀ ଅଫ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଫ୍ଟର 2 ଇୟର? ଆଫ୍ଟର 2 ଇୟର, 2 ବର୍ଷ ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସାଲାରୀ କେତେ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ସାଲାରୀ ଅଫ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଫ୍ଟର 2 ଇୟର? 2 ବର୍ଷ ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସାଲାରୀ କେତେ? 24,200। କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଆନ୍ସର ହଉଛି 24,000, ଆଉ କିଲେ ଆନ୍ସର ହଉଛି 24,200। ଦେଖ, ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଏଠି ଭାବିଥିବେ, ବହୁତ ସାରା ହଉ ବା କିଛି ପିଲା ହଉ, ଭାବିଥିବେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ବଢିଲା କେତେ? ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ବଢିଲା ହଉଛି 10%, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ବଢିଲା 10%, ମାନେ 20% ବୋଲି ଭାବିଥିବେ। ମନକୁ ଏଇଟା ଭୁଲ। କେବେ ବି 20%ର କନସେପ୍ଟ ଭାବିବନି। ଦେଖ, ମୁଁ ନେଲି 20,000, ପୁରା ଡିଟୋ ସେଇ ପରସେଣ୍ଟେଜ, ସେଇ କନସେପ୍ଟ। ତ ଇଏ ମୋ ପାଇଁ 100%, ଇଏ ମୋ ପାଇଁ 100%। 10% ବଢିଲା, 10% ବଢିଲା ମାନେ କଣ? 110। ଲେଖିଲି 110/100। ଦେଖ, ଯେତିକି ବଢିଲା ସେ ଏଗେନ୍ ମୋ ପାଇଁ ହେଇଗଲା 100%। ଯେତିକି ବଢିଲା ସେ ଏଗେନ୍ ମୋ ପାଇଁ ହେଇଗଲା 100%। ତାହେଲେ ବଢିଲା ଫେର କେତେ? 10%, ମାନେ ହେଲା 110। ଫେର ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ଲେଖିବା 110/100। ଏବେ କାଲକୁଲେସନ କରିବା, ଦିଟା ଶୂନ ଦିଟା ଶୂନ, ଦିଟା ଶୂନ ଦିଟା ଶୂନ, 2 ଇଣ୍ଟୁ 110 ଇଣ୍ଟୁ 110 କେତେ ଆସିଲା ପିଲେ? 11 11 121। 121 ଇଣ୍ଟୁ 2, 2 4 2, 2 4 2ରେ ଡବଲ ଶୂନ, 24,200। କନସେପ୍ଟ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର? କନସେପ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝା ପଇଲା? କନସେପ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡୁଛି? ପୁରା କ୍ଲିୟର? ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 ଆମର ଚାଲିଛି, ଏଇଥିରେ ଟିକେ ଆମେ ମଡିଫିକେସନ କରିବା, ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇପର। ସାର୍ 110 କଣ କରିବାନି? 110 କଣ କରିବାନି ଆମେ? ବୁଝିପାରିଲେନି? 110 ହେଲା ବା ଆମର 10% ଲେଖା ବଢିଛି, ମାନେ ଥିଲା 100, ହେଲା 10% ମାନେ 110। ଦିଟା ଷ୍ଟେପରେ ମୁଁ ଗଲି, କାରଣ ଦୁଇଥର ବଢିଛି। ଓକେ, ଦେଖ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦଉଛି, ତମେ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 ଅଣ୍ଡରରେ, ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 1,000। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 1,000। କୋଉ ବର୍ଷ ନା 2024ରେ। 2025ରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଲା 10%। 2026ରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଲେ 20%। ମୁଁ କହିଲି, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ପପୁଲେସନ ଅଫ ଭିଲେଜ ଆଫ୍ଟର 2 ଇୟର? ଆଫ୍ଟର 2 ଇୟର ବା 2 ବର୍ଷ ପରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? କିଏ କହିବ ଦେଖିବା, ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର। 1020। ଦେଖ, ତାହେଲେ ଆମେ 1,000 ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ନେଇଗଲେ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ବଢିଛି କେତେ? 110। 110 ବାଇ 110/100। ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ବଢିଛି 20%, ମାନେ 120/100। କାଲକୁଲେସନ କରିବା, ଦିଟା ଶୂନ ଦିଟା ଶୂନ, ଗୋଟାଏ 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 ଗୋଟାଏ, 10 ଇଣ୍ଟୁ 11 ଇଣ୍ଟୁ 12, 100 ଇଣ୍ଟୁ 12, ଶୂନ ଯା ଶୂନ, 12 କେ 12 2 1, 12 କେ 12 13, 1,320। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ?
एवरीवन क्लियर अच्छा? कॉन्सेप्ट क्लियर? नो झिलिमिली? पूरा क्लियर कट? एबे टिके क्वेश्चन पेपर रो चेंज करवा ए जो क्वेश्चन नंबर 2 अंडर रे किंतु वो चेंज करी पछारी टिके चेंज करी पछारी ओके। अच्छा मु कहली दिव्य बोली गोटे पिला अछि ओके। दिव्यर मंथली सैलरी वर्तमान केते अछि? 30,000। 30,000 केबे माने 2024 मसिया अछि 30,000 सैलरी। इन द इयर ऑफ 2025 रे ता सैलरी बढ़िला 10%। सैलरी बढ़िला 10%। बट इन द केस ऑफ 2026 2026 रे ता सैलरी एगेन डिक्रीज हेगला 10%। माने गोटे वर्ष 10% बढ़िला गोटे वर्ष 10% कमीगला। मोर क्वेश्चन आसला व्हाट इज द सैलरी ऑफ दिव्य? दिव्यर सैलरी आफ्टर 2 इयर। आफ्टर 2 इयर 2 वर्ष पर दिव्यर सैलरी केते? व्हाट इज द सैलरी ऑफ दिव्य आफ्टर 2 इयर? 2 वर्ष पर दिव्यर सैलरी केते? 29,700। देखो सिंपल कॉन्सेप्ट। सिंपल कॉन्सेप्ट देखो 30,000 थिला इंटू 10% बढ़ी माने कौन 110/100 तापर 10% कमीचे तार तो 90/100। दीटा सुनो दीटा सुनो कैंसिल हो गला तार तो 3 × 110 × 90 ओके। आको मल्टीप्लाई केते होची 29,700 होची। एमती कले 29,700 होची तो 29,700 बुझा पड़ा समस्त को। कॉन्सेप्ट नंबर 2 बा हम जो क्वेश्चन रो पैटर्न नंबर 2 जो करिसे बुझा पड़ा समस्त को। पैटर्न नंबर 3 को जीवी। पैटर्न नंबर 3 को जीवी। अच्छा पैटर्न नंबर 3 को जीवा पूर्व मु तुमको गोटे छोटी स्टोरी टे कहूँ मो लाइफ रो ए मैथ को नहीं। जिते बड़ा मोर ग्रेजुएशन कंप्लीट हैला। ग्रेजुएशन कंप्लीट हैला ପରେ तो तापर मु पीजी एडमिशन कली। तापर मु कौन कली ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम दबा पाई से मो माइंड रे थिला एग्जाम देबी। को एग्जाम ना ऑल इंडिया रिलेटेड बा जहाँ भी किछु। तो जते मु गोटे ओडिसा रे गोटे इंस्टीट्यूट रे मु भी जॉइन करथि। जॉइन कला बेले सेठी मु जो मैथ क्लास कली मैथ क्लास रो प्रथम क्लास थिला परसेंटेज। बिलीव मी परसेंटेज को मु 6 मास पर्यंत बुझी पारथि। मैथ रो मुंडे 6 मास पर्यंत बुझ पसिलानी। ଯେତେବେଳେ ମୋର 10th କ୍ଲାସ ରେ ମୋର ମ୍ୟାଥ ରେ ଥିଲା 89 ଆଉ ପ୍ଲସ ଟୁ ରେ ମୋ ମ୍ୟାଥ ରେ ଥିଲା 92 ଥିଲା। ପ୍ଲସ ଟୁ ରେ 10th ରେ 89 ପ୍ଲସ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ମ୍ୟାଥ ରେ 92 ଥିଲା। ତ ସେ ମ୍ୟାଥ ତୁମର ପ୍ଲସ ଟୁ ପରେ ପରେ ପ୍ଲସ ଥ୍ରୀ ତାପରେ ଆଉ ତ ତୁମକୁ ମ୍ୟାଥ ଟଚ୍ ନାହିଁ ନା। ତ ମୋର ଆଉ ଏଇ ମ୍ୟାଥ କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲାନି। ମାନେ ସେ ଏମିତି ମତେ ସେ ଫର୍ମୁଲା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ କେବେ ଫର୍ମୁଲା ପଢିନି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ବେଳୁ ପଢୁଛେ ଫର୍ମୁଲା ମତେ କେବେ ପଢେଇ ନଥିଲେ କୋଉ ଟିଚର। ମୁଁ ସେ ଫର୍ମୁଲାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବି ପୁରେଇ ପାଇଲିନି। ପରସେଣ୍ଟେଜ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଏ ବାଏ ଉଡିଗଲା। ମାନେ ପଶିଲା ହିଁ ନାହିଁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କେମିତି କରିବି। ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ କାଳ ମୁଁ ଖାଲି ୱେଷ୍ଟ ଅଫ ଟାଇମ ସହିତ ୱେଷ୍ଟ ଅଫ ସବୁ ଜିନିଷ କରିଚାଲିଲି। ଫାଇନାଲ ଡିସାଇଡ କଲି ଇଏ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଚକ୍ର ବି ଆ ଭିତରେ ତମେ ପଶିବା ଆ ଭିତରେ ହେଇପାରିବନି। ତୁମକୁ ନିଜକୁ ବାଟ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି ନା ଟିଚିଂ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥାଏ। ଟିଚିଂ ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରଫେସନାଲ ଟିଚିଂ ଗୋଟେ ଥାଏ ପ୍ରଫେସନ। ମୋର ପ୍ରଫେସନ ମୁଁ ଟିଚିଂ କରିବି ମୋର ଖୁସି ଲାଗେ ମତେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ ଟିଚିଂ ଇଜ ଏ ବିଜନେସ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ ଟିଚିଂ ଇଜ ଏ ବିଜନେସ। ଯେତେବେଳେ ଟିଚିଂ ଇଜ ଏ ବିଜନେସ ଭିତରେ ତମେ ପଶିବ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ ଏରିଆ ଭିତରେ ରଖାଯିବ ଯେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ପାଇଁ 3ଟି କ୍ଲାସ ବାସ୍ ଏନଫ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ କୁହାଗଲେ ବି ଦିଆହବ କିମ୍ବା ପରସେଣ୍ଟେଜ ପାଇଁ 2ଟା କ୍ଲାସ ବାସ୍ 2ଟା କ୍ଲାସ ଭିତରେ ତମେ ବୁଝିବାର ଅଛି। ବୁଝିଲ ବୁଝ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପେମେଣ୍ଟ ଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ଜଏନ୍ କର। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ ବିଜନେସ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଟିଚର ଯେତେବେଳେ ଯେ ପ୍ରଫେସନ ହିସାବରେ ତମକୁ ପଢାଏ ସେ କେବେ ଭାବେ ନା ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଥ ପଢେଇବି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ ପଢେଇବି କେତେଟା କ୍ଲାସ ନଉଛି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ନଟ୍ ମ୍ୟାଟର। ମ୍ୟାଟର ହଉଛି ମୋ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଯୋଉ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ମତେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରି ପଢୁଛନ୍ତି ସେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଏଇଠି ତ ବହୁତ ସାରା ପୁରୁଣା ପିଲା ଅଛ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା ଖାଲି ୟେସ୍ ଆଉ ନୋ ରେ ଆନ୍ସର ଦବ। ପରସେଣ୍ଟେଜ ର କ୍ଲାସ ବୋଧେ ମୁଁ ମୋର ଦ୍ୟାନ
40 ରୁ 50 टाइम तुमको पढ़ेनि, 50 थर खंड पढ़े सारे, किंतु डिपेंड करे तुम मान ऊपर। ओके चल, एबे जा नेक्स्ट पॉइंट को पळेइ आस। एबे जे हम कोठी की ना, एबे जे क्वेश्चन नंबर 3 ना 4 थिला दे, तीनटा साले ना चारटा को केते साले चलो ना। क्वेश्चन नंबर 3 आसो। 3 ର କନସେପ୍ଟ ଟିକେ ଉल्टा, 3 ର କନସେପ୍ଟ ଟିକେ ଉल्टा। କେବେ ଉल्टा ଚାଲିଛ, କେବେ ଉल्टिया ଚାଲିଛ, तो सीधा चल, କେବେ ଉल्टा ଚାଲିଛ, ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ବାଟ। ତମକୁ ଓଲଟିଆ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖ ଲାଇଫ ସବୁବେଳେ, ମ୍ୟାଥ କୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମଜାକ ହିସାବ କରିଦିଅ। ଇଏ ଗୋଟେ ଗେମ୍, ମଜାକ ନେଇଗଲେ ହିଁ ତମକୁ ଲାଗିଯିବ ନା ଏତେ ସହଜ। ଏ ତୃତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଓଲଟା ଚାଲିବା ହିସାବ। ଦେଖ, ତ ମୁଁ ସପୋଜ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରଖିଲି ଏ, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରଖିଲି ବି, ପଏଣ୍ଟ ରଖିଲି ଏ, ପଏଣ୍ଟ ରଖିଲି ବି। ମୁଁ ଏ ରୁ ବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ଉଲଟିଆ ଆସିବ, ଉଲଟିଆ ମାନେ ପଛୁଆ ପଛୁଆ, ପଛୁଆ ପଛୁଆ ଆସିବ। এটা হচ্ছে 3 নম্বর কোশ্চেন। 3 নম্বর কোশ্চেন কর, আগে মু সিধা চালিবাটা শিখিয়ে দଉଛି, তার উল্টিয়া চালিবা শিখেইବି। দেখ সপোজ এইটি মু শিখଉଛି, ଦେଖ ସପୋଜ ରାଧା ପାଖରେ, ବା ରାଧାର ମନ୍ଥଲି ସାଲାରୀ ହଉଛି 10,000 ଟଙ୍କା। ରାଧାର ମନ୍ଥଲି ସାଲାରୀ ହଉଛି 10,000 ଟଙ୍କା। ତାର ଗୁଡ ପରଫରମାନ୍ସ ସକାଶେ କମ୍ପାନୀ ତାକୁ 10% ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରାଇଲା, 10% ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଲା। ରାଧାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଲାରୀ କେତେ ହବ? ରାଧାର ନ୍ୟୁ ସାଲାରୀ କେତେ ହବ? ନ୍ୟୁ ସାଲାରୀ କେତେ ହବ? ତାଥ 10,000 ଇଣ୍ଟୁ 120/100 କେତେ ଆସିଲା? ନା 12,000 ଟଙ୍କା। ରାଧାର ନୂଆ ସାଲାରୀ ହଉଛି 12,000 ଟଙ୍କା। ଏଟାକୁ ବୁଝିପାରିଲ ହଁ କି ନା? ରାଧାର ନୂଆ ସାଲାରୀ 12,000 ଟଙ୍କା, ଇଏ ଶୁଣ। କିନ୍ତୁ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ମୁଁ ଓଲଟିଆ ଚଲେଇବି, ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯଦି ମୁଁ ଓଲଟିଆ ଚଲେଇବି, ଉପରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଭୁଲିଯାଅ, ଉପରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁଲିଯାଅ। ଆଗ ଆମେ ଓଲଟିଆ ଯିବା। ଓଲଟିଆ ମାନେ ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି, ମୁଁ କହିଲି ଯେ ରାଧାର ରାଧାର ଗୁଡ ପରଫରମାନ୍ସ ସକାଶେ ତାର ସାଲାରୀ 10% ଇନକ୍ରିଜ ହେଲା, 10% ଇନକ୍ରିଜ ହେଲା। ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଦ ସାଲାରୀ ବିକେମ୍ 12,000, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଦ ସାଲାରୀ ବିକେମ୍ 12,000। ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିଲ? ଯେ ସାଲାରୀର ଗୁଡ ପରଫରମାନ୍ସ, ରାଧାର ଗୁଡ ପରଫରମାନ୍ସ ସକାଶେ ତା ସାଲାରୀ 20% ବଢିଲା। যেহেতু 20% বଢিগলা, তা সালারি ହେଇଗଲା 12,000। এটি মতো কোশ্চিন কম পଚାରିଲା, হোয়াট ইজ দ ইনিশিয়াল স্যালারি অফ রাধা, হোয়াট ইজ দ স্টার্টিং বা ইনিশিয়াল স্যালারি অফ রাধা। রাধা তার দরমা পাଉଥିଲା କେତେ? ତାର ଅର୍ଥ ଦେଖ, ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆନ୍ସର କରିଦେଲେ 10,000, କିନ୍ତୁ ଏ ଓଲଟା କନସେପ୍ଟ ସିନା ଶିଖିବାର ଅଛି। ଆମକୁ ଏଠି ଓଲଟା କନସେପ୍ଟ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଦେଖ ଏଠି ଦିଟା ଜିନିଷ ଭେରି କ୍ଲିୟର କରିଦେଇଛ, ଦିଟା ଜିନିଷ। ରାଧାର ଓରିଜିନାଲ ସାଲାରୀ କେତେ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଜଣା ଅଛି। ରାଧାର ଓରିଜିନାଲ ସାଲାରୀ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାଧାର ଓରିଜିନାଲ ପରସେଣ୍ଟେଜ ମତେ ଜଣା ଅଛି। କେତେ? 100 ନା ନାହିଁ? ରାଧାର ସାଲାରୀ ବଢିଛି କେତେ? 20%। ରାଧାର ସାଲାରୀ ବଢିଛି କେତେ? 20%। ତାହେଲେ ରାଧାର ସାଲାରୀ ହେଇଛି କେତେ? 120। ହଁ କି ନା? ଇଏ ସୋ नो? ରାଧାର ଓରିଜିନାଲ ଥିଲା 100, ରାଧାର ବଢିଲା ହଉଛି 20%, ହେଲା କେତେ? 120। ତାହେଲେ ମତେ କାହାର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ଏଠି ମୁଁ କାହାର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବି? 100ରେ ବାହାର କରିବି ନା 120 ବାହାର କରିବି? କାହାକୁ କରିବି? 100 ବାହାର କରିବି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି, ଯୋଉଟା କହିଲେ 200, ସବୁବେଳେ କହିଛି ଯାହା ବାହାର କରିବା ସବୁ ଉପରେ ରଖିବା। କଣ ଲେଖିଲି? 12,000 ଇଣ୍ଟୁ 100/120। ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତଳେ ଲେଖୁଥିଲି 100, କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ଲେଖିଲି? 120। ଯଦି ଆକୁ ଆଧରେ ମୁଁ କ୍ୟାନସେଲ କରୁଛି, ତ ଏଠି ହଉଛି 100, 100 ଇଣ୍ଟୁ 100 ହଉଛି 10,000। उल्टा कनसेप्ट बुझिपाइल पिले? उल्टा कनसेप्ट बुझिपाइल? आकु नेकिरि टिके क्वेश्चन देउछि, आकु नेकिरि टिके मु तुमानकु गोटे क्वेश्चन देउछि। ओके देखो, देखो मु कहली तो प्राइस ऑफ ए मोबाइल, गोटे मोबाइल अछि जार मूल्य अछि केते टका? ना 10,000 टका। ओके
ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି କେତେ ହଉଛି ନା 10,000 ଟଙ୍କା। ସରି, ଭୁଲ କହିଲି। ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ ମୋବାଇଲ ଅଛି ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ମତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ। ଇଏ ପ୍ରଥମେ 10% ବଢିଲା ପ୍ରାଇସ୍। ପ୍ରାଇସ୍ ପ୍ରଥମେ 10% ବଢିଲା, ତାପରେ 20% ବଢିଲା, ତାପରେ 20% ବଢିଲା। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ହଉଛି 40,000 ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଲ୍ୟ ହେଇଗଲା 40,000 ଟଙ୍କା। ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଥିଲା, ମୋବାଇଲର ପ୍ରାଇସ୍ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ 10% ବଢିଲା, ତାପରେ 20% ବଢିଲା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଦ ପ୍ରାଇସ୍ ବିକେମ୍ 40,000 ଟଙ୍କା। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଓରିଜିନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ ଦ ମୋବାଇଲ? ମୋବାଇଲର ଓରିଜିନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ? ଦେଖାଯାଉ, କିଏ ଆନ୍ସର ଦଉଛ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଓରିଜିନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ ମୋବାଇଲ? ମୋବାଇଲର ଓରିଜିନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଓରିଜିନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ ଦ ମୋବାଇଲ? ଦେଖ, ତାହେଲେ ଏଠି ମୁଁ କଣ ଲେଖିଲି ନା 40,000 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଏଠି 10% ବଢିଛି। ମତେ ଏଠି କାହାର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବାର ଅଛି? 100%ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ 100 ରଖିଲି ତଳେ, ମୁଁ 100 ରଖିଲି ତଳେ। 10% ବଢି, ସରି, ମୁଁ ଓଲଟା କହିଲି ନା, 100 କିନ୍ତୁ ତଳେ ରହିବ। 100 ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିଛି, 100 ରହିଲା ଉପରେ। ପ୍ରଥମେ 10% ବଢିଛି ମାନେ 110, ତାପରେ 20% ବଢିଛି ମାନେ 100/120। ନା ନାଇଁ? ଦେଖ, ଏଠି ଗୋଟେ ଶୂନ, ଏଠି ଗୋଟେ ଶୂନ, ଏଠି ଗୋଟେ ଶୂନ, ଏଠି ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଗଲା। ଆଉ କଟିବାର ଅଛି କି? 2ରେ କାଢିଲେ 5, ଆକୁ 2ରେ କାଢିଲେ 6, ଏଗେନ ଆକୁ 2ରେ କାଢିଲେ 20,000, 2ରେ କାଢିଲେ 3। ତା ଅର୍ଥ 20,000 ଇଣ୍ଟୁ 10 × 5 ଡିଭାଇଡେଡ୍ 11 × 3। ଦେଖ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆକୁ ଅନୁମାନ କରି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ନେଇଯାଇଛି, ଏଟା ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ ତମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଅଦରୱାଇଜ ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆସିଥାଏ ଏଟା ଅତି ସହଜରେ କଟିଯିବ। ତେଣୁ କେତେ ଆସିଲା? 30,303। ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବ, ହେଇଯିବ। ବୁଝ ପଇଲା? ମୋର ଆନ୍ସର ଇଜ ନଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ଓଲ୍ଟା କନସେପ୍ଟଟା ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ। ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ଓଲ୍ଟା କନସେପ୍ଟଟା ବୁଝିପାରୁଛ ଆମେ କି ନା। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ ଓଲ୍ଟା କନସେପ୍ଟ? ଆଚ୍ଛା, ତ ଆଜି ଆଜି ଆମେ ଏତିକି କ୍ଲାସ୍ ନେବା। ଆସନ୍ତା କାଲି ଯୋଉ କ୍ଲାସ୍ ରହିବ, ସେଠି କିଛି କାଲିର କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥ୍ରୁରେ ବୁଝେଇବି, କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥ୍ରୁ ତମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ।